টু আওয়ার চ্যানেল ট্রাভেল ইন্ডিয়া অ্যান্ড মোর। এবার আমরা চলে এসেছি রাজস্থান ভ্রমণে তৃতীয় পর্বটি নিয়ে। এখন আমরা রয়েছি পুষ্করে। গতকাল আমরা পুষ্কর লেক, পুষ্করের মন্দির এছাড়াও অনেকগুলো মন্দির আমরা ঘুরে দেখেছিলাম। এখন ঘড়িতে বাজে সকাল 7টা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়ব উদয়পুরের উদ্দেশ্যে, আর মাঝে দেখে নেব চিতরগড় ফোর্ট। আজকের এই পর্বটি শুরু করার আগে চলুন আমরা প্রথমে দেখে নিই প্রথম 2 পর্বতে আমরা কোথায় কোথায় গেছিলাম। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going out, going all the way. Going out, yeah, 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 yeah. Going out, going out, going all the way. Going out. গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আজকে আমাদের ট্যুরের 6ষ্ঠতম দিন। আজকে আমরা পুষ্কর থেকে বেরিয়ে পড়েছি, উদয়পুরে যাব। মাঝখানে চিতরগড় আছে, চিতরগড় ফোর্ট দেখে তারপর উদয়পুরে রওনা দেব। এই হচ্ছে আমাদের পুষ্করের হোটেল। চলুন হোটেলের ছাদ থেকে আপনাদের একবার পুষ্কর শহরটাকে দেখিয়ে নিই। ওপর থেকে পুষ্কর লেক দেখা যাচ্ছে, কত মন্দির দেখা যাচ্ছে। গতকাল রাত্রে আমরা এগুলো গেছিলাম, সব দেখেছি। সামনে পাহাড়গুলো কি অদ্ভুত সুন্দর লাগছে না? ওই যে পাহাড়ের মাথায় যে মন্দিরটা আছে সেটা গায়ত্রী মন্দির। এইখান থেকে তলা থেকে না রোপওয়ের ব্যবস্থা আছে সেই মন্দিরে যাওয়ার জন্য। হয়তো ক্যামেরায় ক্লিয়ার নয়, চেষ্টা করছি আমি বোঝানো, দেখাতে পাচ্ছি কিনা আমি জানি না। রোপওয়ের ব্যবস্থা আছে ওই মন্দিরে, অতটা যেহেতু উঁচু, মন্দিরে যাওয়ার জন্য রোপওয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এই যে সব জিনিসপত্র, এটা আমাদের বাস, সব জিনিসপত্র লাগেজ আমাদের বাসে উঠছে আর কি, মানে ধীরে ধীরে আর কি রেডি প্রায় হয়েই এসেছি। এরপরে শুধু বাসে চেপে রওনা হওয়ার পালা। এখন বাজে প্রায় 9টা। আমরা বেরিয়ে পড়লাম চিতরগড়ের উদ্দেশ্যে। পুষ্কর থেকে চিতরগড়ের দূরত্ব 200 কিলোমিটারেরও বেশি। চিতরগড়ে পৌঁছাতে প্রায় 4.5 ঘন্টা থেকে 5 ঘন্টার কাছাকাছি আমাদের সময় লাগে। আমরা চিতরগড়ে পৌঁছে প্রথমে লাঞ্চ সেরে নিলাম, তারপর সেখান থেকে একটা অটো ধরে বেরিয়ে পড়লাম ফোর্টে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। রাজস্থানের এই চিতরগড় ফোর্ট শুধু ভারতেই নয়, গোটা বিশ্বের কাছে এক অন্যতম বড় দুর্গ। আরাবল্লী পাহাড়ের ওপরে 700 একর জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অদ্ভুত ইতিহাস। পদ্মাবত সিনেমার দৌলতে এখন বহু মানুষের কাছেই এই চিতরগড় ফোর্টটি অতি জনপ্রিয়। আলাউদ্দিন খিলজি থেকে শুরু করে একাধিক সম্রাট এই দুর্গ দখল করার জন্য হামলা চালিয়েছিলেন। মেওয়ারের রাজধানী ছিল এই চিতরগড়, তবে 7ম শতকে মৌর্যরা এই দুর্গটি গড়ে তুলেছিলেন। দুর্গের ভেতরে পৌঁছতে গেলে পড়বে 7টি এইরকমই ফটক। একবার দরজাটা লক্ষ্য করে দেখুন,
কি অদ্ভুত না? একদিকে রয়েছে উঁচু পাঁচিল, মাঝখানে রাস্তা, আরেকদিকে রয়েছে দুর্গের দেওয়াল। রাজপুতদের গর্ব ছিল এই দুর্গ। তারপর 1303 সালে এই দুর্গটি দখল করে নেন আলাউদ্দিন খিলজি। 1615 সালে আকবরের উত্তরসূরি জাহাঙ্গীর এবং মেওয়ারের মহারানার মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সেই সময় দুর্গ এবং দুর্গের আশেপাশের অঞ্চল দিয়ে দেওয়া হয় মেওয়ারকে। আপনাদের সাথে ইতিহাসটা শেয়ার করতে করতে আমরা অলরেডি চলে এসেছি দুর্গের ভেতরে। এটি হলো সমদেশ্বরা টেম্পল। মন্দিরের গায়ে এত সুন্দর কারুকার্য দেখে আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেছি। এত বছর আগে এই এত সুন্দর হস্তশিল্প কিভাবে যে তারা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তৈরি করেছিলেন সেগুলো ভেবে আজও অবাক লাগে। এই মন্দিরের পাশেই রয়েছে মীরাবাইয়ের মন্দির। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে মন্দিরগুলোকে আপনাদের দেখাই। এই ফোর্টটি পুরোটা ঘোরার জন্য এবং ইতিহাস জানার জন্য একজন গাইড নেওয়া খুব প্রয়োজন। চলুন আমাদের যিনি গাইড ছিলেন তার কথা একটু শুনে নিই। विष्णु के वाहन गरुड़ उनका भी स्थापना किया जाता है, परंतु फिर से बहादुर शाह के अटैक में मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। उसके बाद में 1905 के अंदर 1905 में फतेह सिंह ने यहाँ कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का स्टेचू जगन्नाथपुरी के तर्ज पर इस मंदिर में स्थापित किया है। इस मंदिर का लुक आगे से देखते हैं तो गुजरात का सोमनाथ का टेम्पल आपको देखा होगा, उस तरह का लुक है। मंदिर का पीछे का पार्ट नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जगन्नाथपुरी के टेम्पल, कोणार्क टेम्पल देखा हो तो उस तरह का लुक है। तो एक मंदिर ये है, इसी के बाजू में ये मीरा टेम्पल है। मीरा का जन्म होता है अजमेर पुष्कर के पास में मेड़ता सिटी के अंदर। तो उनकी शादी चित्तौड़ किले के अंदर हुआ था। राणा सांगा के लड़के कुंवर भोजराज के साथ में मीरा का शादी हुआ। शादी के 2 वर्ष बाद ही मीरा के नाम के पति भोजराज की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो उनके बाद में उनके देवर विक्रमादित्य मेवाड़ की राजगद्दी संभालते हैं। तो विक्रमादित्य को मीरा का साधु संतों के साथ में भजन कीर्तन नाच गान पसंद नहीं था। तो विक्रमादित्य द्वारा मीरा को समझाया गया, परंतु मीरा नहीं मानी। उन्हें मारने के लिए जहर पॉइजन दिया जाता है, वो यहाँ अमृत में बदला। सांपों का टुकड़ा भेजा फूलों के हार में बदले। मीरा अपने देवर के कष्टों से परेशान होकर चित्तौड़ छोड़कर चली गई। 4 धाम की यात्रा के लिए आखिरी में द्वारिका के अंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर मीरा विलीन हो जाती है, समा जाती है। तो आपने कहीं पर भी नहीं सुना होगा कि मीरा को कहाँ जलाया या कहाँ दफनाया, तो द्वारिका के अंदर ही समा गई। जब यहाँ से गई तो ओरिजिनल मूर्ति लेकर गई थी। तो उसके बाद में 2002 में नया मूर्ति लगाया लॉर्ड कृष्णा और मीरा का। इसी मीरा मंदिर के सामने एक स्मारक है। मीरा के गुरु थे संत रविदास, उनका स्मारक है। उनके फुटप्रिंट है, चरण चिन्ह है उधर। और छत पर एक आर्ट है 5 बॉडी 1 हेड। जिस तरह हमारे शरीर में पंचतत्व होते ना, उन्हीं को दर्शाया गया है। এটি হলো বিজয় স্তম্ভ। এটি তৈরি করেছিলেন রাজপুত শাসক রানা কুম্ভ। মাহমুদ শাহ প্রথম খিলজির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ের স্মারক হিসাবে তৈরি করেছিলেন এই স্তম্ভটি। চিত্তরগড় ফোর্টে এসছি আর রানী পদ্মাবতীর কথা বলবো না, সে তো আর হয় না। অপরূপ সুন্দরী পদ্মাবতীর অসাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের কথা ছড়িয়ে রয়েছে সারা চিত্তর জুড়ে। রাজ্য চালানোর কাজেও রানী পদ্মাবতীর বুদ্ধি ও পরামর্শ নিতেন রাজা রতন সিং। सामने टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ,
इस टावर का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने इसलिए करवाया था कि गुजरात के अहमद शाह और मांडू के सुल्तान खिलजी दोनों को एक साथ हराया था, यानी कि 2 स्टेट को हराया था राणा कुंभा ने, गुजरात और मालवा। तो उनकी विजय की याद में एक टावर बनाया है। निर्माण का जो पीरियड होता है वो 1448 से लेकर 1458, 10 ईयर्स लगे थे इसको बनने में, और 90 लाख रुपये का उस जमाने में खर्चा हुआ। आज 90 लाख रुपये दो तो इसका टावर नहीं बनेगा। राणा कुंभा विष्णु के भक्त होते हैं, तो 9 ग्रह के रूप में 9 खंड इसके बनाए गए। इसका हाइट 122 फीट इसका हाइट है, 122 फीट ऊंचा है, और 157 स्टेयर्स है, 157 सीढ़ी है, और लाइमस्टोन के पत्थर पर ये टावर बनाया गया है। पत्थरों को जोड़कर इंटरलॉकिंग करके इस टावर को बनाया गया है। और वो सामने एक टेंपल देखते हैं, बड़ा वाला टेंपल, शिव का त्रिमूर्ति टेंपल है। 11वीं सेंचुरी का टेंपल है, 11वीं शताब्दी का। मांडू के परमार बोझ ने इस टेंपल का निर्माण करवाया, परंतु अलाउद्दीन खिलजी के अटैक में ये तोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद में राणा कुंभा ने भी रिस्टोर किया था और विष्णु के वरावतार का स्टेचू यहाँ स्थापित किया। फिर आखिरी में शिव का त्रिमूर्ति, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जाना जाता है, तो उनकी स्थापना 1428 के अंदर करवाई गई। तो अभी उधर चलेंगे, उसके बाद यहीं पर एक जौहर कुंड है, तो वहाँ चलेंगे। सारा मेवाड़ के बारे में, चित्तौड़ के बारे में वहीं पर आपको बताएं। সেই সময় রানী পদ্মাবতীর রূপ এবং বুদ্ধির কথা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের নানা প্রান্তে। পদ্মাবতীর ছবি দেখে রূপের মোহে উন্মাদ হয়ে যান আলাউদ্দিন খিলজিও। তাকে পেতে চিতর আক্রমণ করেন তিনি। নিজের সম্মান বাঁচাতে অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে জহর কুণ্ডের আগুনে ঝাঁপ দেন তিনি। আমার পেছনে যে জায়গাটা দেখছেন পুরোটাই ছিল একটা জহর কুণ্ড। এখানে অনেক রমণীরা নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। আলাউদ্দিন খিলজি যখন পদ্মাবতীকে পাওয়ার লোভে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করেন, ততক্ষণে ইহলোকের মায়া কাটিয়েছেন রানী পদ্মাবতী। কুণ্ডের সেই ভয়াবহ ছবি দেখে কুণ্ড মুখ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন খিলজি। কয়েকশো বছর পরে এক চিতর রাজা কুণ্ডমুখ খুলে সেখানে পদ্মাবতী ও অন্য বীর নারীদের সম্মান জানানোর ব্যবস্থা করেন। के अंदर जितनी भी औरतें होती थी, वो औरतें अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए मेवाड़ की आन बान शान को बनाए रखते थे, अपने आप को जिंदा आग के हवाले कर देती थी, यानी कि जलती हुई आग में जलकर अपने आप को समाप्त कर लेती थी। तो ये जौहर के रूप में था। पहला अटैक होता है 1303 के अंदर, 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के उसने अटैक किया था। तो उस अटैक के अंदर सारे राजपूत और रावण रतन सिंह अपने देश धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त होता है। और युद्ध के दौरान रानी पद्मिनी लगभग 16,000 राजपूत औरतों के साथ में किले के अंदर जौहर जलाती है। अलाउद्दीन खिलजी किला विजय कर लेता है, परंतु उसे रानी प्राप्त नहीं होती है। तो गुस्से में आकर उसके किले के सारे महल मंदिर डिस्ट्रॉय करके तोड़ दिए, खंडर बना दिए। फिर इन महलों और मंदिरों को 1433 के अंदर राणा कुंभा ने रिस्टोर किए थे। राणा कुंभा का पीरियड गोल्डन पीरियड था, स्वर्णिम था, तो उन्होंने किले के सारे महल मंदिर वापस बनवाए। फिर सेकेंड अटैक होता है 1534 के अंदर, 1534 के अंदर, और समय मेवाड़ की राजगद्दी संभाले होते हैं राणा सांगा की वाइफ कर्णावती, एक लेडीज मेवाड़ का राजपाट संभाल रही थी। तो इसी का फायदा उठाया गुजरात के बहादुर शाह ने। बहादुर शाह 1534 के अंदर चित्तौड़ किले पर अटैक करने के लिए आए। আমি কিছুক্ষণ আগে যে জহর কুণ্ডের কথা বলছিলাম তার সাথে জড়িত রয়েছে একটি প্রাচীন ভারতীয় ব্রত। এই জহর ব্রত হল বিশেষ করে রাজপুত নারীদের দ্বারা অনুসৃত একটি আত্মহননের প্রথা। যুদ্ধে পুরুষরা নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন হলে নারীরা নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে এই ব্রত পালন করতেন। দুঃসাহসিক সব ঘটনার সাক্ষী এই চিত্তরগড় ফোর্ট। নানা রোমাঞ্চকর ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে এই দুর্গের মধ্যে। এখন এই চিত্তরগড় ফোর্ট একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। পুরো একটা গোটা দিন লেগে যায় এই দুর্গটি পায়ে হেঁটে ঘুরতে। এর ভেতরে রয়েছে কীর্তি স্তম্ভ, বিজয় স্তম্ভ, পদ্মিনী প্রাসাদ, গৌমুখ জলাধার, রানাকুম্ভ প্রাসাদ, মীরা মন্দির, কালিকা মাতা মন্দির, জৈন মন্দির সহ নানা ধরনের প্রাসাদ। আমরা এখন রয়েছি পদ্মাবতীর প্রাসাদে।
চলুন প্রাসাদটা আপনাদেরকে ঘুরে দেখাই। এই যে জলাশয়টা দেখছেন, এখানে রানী পদ্মাবতী স্নান করতেন। एक साथ में राइटर आ रहा है अमीर खुसरो, उसने कहीं पर भी नहीं लिखा है, एक मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है 1540 के अंदर। तो उसी पर ये मूवी बना था, इसी वजह से विवाद हुए, फिल्म को उधर बनने नहीं दिया और इधर चलने भी नहीं दिया। और ये जो मिरर लगे हुए ना, ये मिरर भी बहुत बाद में लगे थे। तो ये पूरा स्टोरी गलत था, चेहरा दिखाने वाली स्टोरी। अब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अटैक करता है, तो अटैक का क्या कारण था? अटैक का कारण ये था कि उसका भाई उल्लूक खां दिल्ली से गुजरात पर अटैक करने के लिए जा रहा था। तो दिल्ली से गुजरात जाने के लिए मेवाड़ से होकर जाना पड़ता था। तो मेवाड़ से अपनी सेना लेकर निकल रहा था। तो यहाँ के राजा ने बोला कि आप हमारी सीमाओं को यूज कर रहे हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसकी सेना को रोका। जब उसने टैक्स दिया तब उसकी सेना को आगे जाने दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि बार बार इन चित्तौड़ वालों को टैक्स देंगे, इससे अच्छा है कि चित्तौड़ को जीत ले जाए। तो इसी वजह से उसने चित्तौड़ पर अटैक किया था। এই প্যালেসের দেওয়ালে আজও কান পাতলে শোনা যায় আলাউদ্দিন খিলজি এবং রানী পদ্মাবতীর রোমাঞ্চকর নানা কাহিনী। আর এই রোমাঞ্চের টানে প্রত্যেক দিন হাজার হাজার দর্শনার্থী এখানে ভিড় করেন। আজকের এই ভিডিওটি আমি আর বড় করছি না, এখানেই ভিডিওটি শেষ করছি। যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো, আর অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন বন্ধুবান্ধবদের সাথে। যারা আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে ভুলবেন না।